اس سے پہلے میں آپ کو آپریشن کارڈر کے بارے میں بریف کروں. میں 34 RR کلگاؤں پولیس اور CRPF کے سبھی جوانوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے اس آپریشن میں نہ کیول حصہ لیا بلکہ اس آپریشن کو بہت ہی کشلتا پوروک انجام دیا. پچھلے 2 مہینے سے بھارتیہ سینا اور جموں اینڈ کشمیر مل کر حزب المجاہدین کے ایک ٹیررسٹ گروپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو کہ شوپیاں اور کلگاؤں کے انٹر ڈسٹرکٹ باؤنڈری پہ سکریہ تھا. ہمیں ایک بڑی سفلتا تب حاصل ہوئی جب کل رات یعنی 18 دسمبر کو یہ خبر ملی کہ یہ حزب المجاہدین کا گروپ کارڈر کے رہائشی علاقے میں موجود ہے. بھارتیہ سینا، جموں اینڈ کشمیر پولیس اور CRPF نے مل کے ایک جوائنٹ پلاننگ بنائی اور آپریشن کو لانچ کیا. ہمارے سینکوں نے بہت ہی ہوشیاری اور تیزی سے سرپرائز حاصل کرتے ہوئے کارڈر ولیج پر تقریباً 0330 آز یعنی آج صبح کارڈن لے کر دیا اور اس کے تقریباً 20 منٹ بعد 0350 آز پر جب ہمارے سینک اسے سرچ کے لیے تیار کر رہے تھے اس سمے ٹیررسٹ نے اندھا دھند ملٹیپل لوکیشن سے فائر شروع کر دیا، جس فائر کا جواب ہمارے سینکوں نے فائر سے دیا اور انہیں کمپلیٹلی پن ڈاؤن کر کے رکھا اور بھاگ جانے کی ان کی کوشش کو وفل کر دیا. اس کے بعد عام جنتا کی سیفٹی کو مہتو دیتے ہوئے انہیں سرکشا پوروک ایک سرکشت استھان پر ایویکویٹ کیا گیا اور اس کے بعد بہت ہی سہرشیلتا اور کریج کا ادھارن دیتے ہوئے اس آپریشن کو 6 گھنٹے کے اندر انجام دیا. اس آپریشن میں 5 حزب المجاہدین کے ٹاپ ٹیررسٹ مارے گئے اور یہ 5 ٹیررسٹ کافی لمبے سمے سے سکریہ تھے اور ملٹیپل کرمنل ایز ویل ایز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل رہے تھے. اس میں فاروق احمد بھٹ جو کہ چک دسند علاقے کا ہے اور اس نے 2015 میں تنظیم جوائن کی تھی اور اس کے بعد 2016 سے نہ کیول ساؤتھ کشمیر میں بلکہ پورے کشمیر ویلی میں اس نے ریڈیکلائزیشن کو بڑھاوا دیا اور ساؤتھ کشمیر میں ٹیررزم کو ریوائیو کرنے میں ایک اہم بھومکا نبھائی. فاروق احمد بٹ یہ کشمیر کا سب سے پرانا ٹیررسٹ تھا اور حزب المجاہدین کا پورے جموں اینڈ کشمیر کا کمانڈر تھا. ان 5 ٹیررسٹ کے مارے جانے سے نہ کیول حزب المجاہدین کا شوپیاں اور کلگاؤں سے خاتمہ ہوا ہے بلکہ پورے ٹیررزم کو کشمیر میں ایک دھکا لگا ہے جس سے ٹیررزم کو کشمیر سے مٹانے میں تیزی آئے گی. اس آپریشن کے دوران ہمارے 2 سینکوں کو گولی لگی اور وہ گھائل ہوئے. انہیں فی الحال 92 BH میں ان کا علاج چل رہا ہے اور بہت جلد وہ وہاں سے اپنا علاج پورا کر کے سوستھ باہر آئیں گے. اس آپریشن کی سفلتا کا شرے میں کلگاؤں کی جنتا کو دینا چاہوں گا جنہوں نے نہ کیول ہمیں اس آپریشن کی بہت ہی اہمیت والی خبر دی بلکہ پورے آپریشن کے دوران ہمیں اپنا بھرپور سہیوگ بھی پردان کیا. یہ آپریشن کشمیر میں استھت سبھی سیکورٹی فورسز کی سینرجی کا پرتیک ہے اور بھارتیہ سینا کی کشمیر میں شانتی استھاپت کرنے کی پرتیبدھتا کو درشاتا ہے. جے ہند.
10 मिनट चाहिए था रूश फास्ट. हाँ ठीक चले. जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो काडर विलेज जो कि पुलिस स्टेशन भीबाग के अंदर आता है, जिला कुलगाम में है, वहां एनकाउंटर हुआ. उस एनकाउंटर में 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए. ये जो टेररिस्ट थे ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे. इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था. 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की. इसी तरह से मुश्ताक अहमद यतू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी HM काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया. ये जितने भी टेररिस्ट थे बहुत सारी FIR में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी. मैं अगर बताता चलूं कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है वो उसके खिलाफ 37 FIRs हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज. ये जो एनकाउंटर था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था 34RR कुलगाम पुलिस और CRPF का. इनकी एक्टिविटीज जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नजर रखे हुए थे. और कल शाम को जो है वो एक जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहां पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया. ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए. उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो जख्मी हुए. उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज वेरी स्टेबल. तो उसके बाद जो है वो यह ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ. जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपको डिटेल दे देंगे. थैंक यू. रिकवरी के हवाले से कुछ कैश भी बरामद हुआ सर? देखिए, इस एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उनके तहत बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी जो है वो बरामद हुआ, विच इज द पार्ट ऑफ द FIR से आपको डिटेल में मिलेगी. मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो शामिल थे. मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है 37 FIR थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है जिसमें एक पर्चा जो था 376 RPC यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम जिला में. Javed sir, as we talked about that it has given a blow to the terrorism in South Kashmir, can we say now that the Hizb is baseless as far as the operational commander is concerned? He's been neutralized? देखिए, कश्मीर जो है ये बात कहना बड़ा जो है वो इट विल बी टू अर्ली टू से दिस थिंग. तो हमारी जो कार्रवाइयां हैं वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जो है वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो सिनेरियो क्या रहेगा. थैंक यू. Brigadier, how are you looking at the kill of Farooq Nali, who was active for last so many decades? In fact, in the last 5 years, if we take the count, 3 commanders of Hizb has been neutralized from
one from the Amantipora, Dr. Saifullah, and now this. How do you see this kill? So as I said that it's a huge setback to Hizbul Mujahideen, but we don't say that Hizbul Mujahideen is probably out now. But it is certainly a setback. They'll take a lot of time to come back into where they were and to cause any damage to the security of the region, especially the South Kashmir. However, Hizbul Mujahideen is not the only terror group which is operating here. We'll have to continue our anti-terror activities against the other terror groups which are operating, and we are quite confident that in times to come we'll be able to achieve the zero terror what our government has laid down for us in Kashmir. यहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा से अमन और चैन होगा और बहुत जल्द स्थिति बदलेगी. As we see that the locals have been neutralized in the group of 5, so do you see that the local terrorism is again getting some kind of stops to come out? देखिए, these are not new terrorists. जैसे हमने बताया कि they are old terrorists, 7-8 years old terrorists. So many, in fact, in the last 5 years, if we take the count, the 3 commanders of Hizb has been neutralized, from one from the Amantipora, Dr. Saifullah, and now this. How do you see this kill? So as I said that it's a huge setback to Hizbul Mujahideen, but we don't say that Hizbul Mujahideen is probably out now. But it is certainly a setback. They'll take a lot of time to come back into where they were and to cause any damage to the security of the region, especially the South Kashmir. However, Hizbul Mujahideen is not the only terror group which is operating here. We'll have to continue our anti-terror activities against the other terror groups which are operating, and we are quite confident that in times to come we'll be able to achieve the zero terror what our government has laid down for us in Kashmir. यहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा से अमन और चैन होगा और बहुत जल्द स्थिति बदलेगी. As we see that the locals have been neutralized in the group of 5, so do you see that the local terrorism is again getting some kind of stops to come out? देखिए, these are not new terrorists. जैसे हमने बताया कि they are old terrorists, 7-8 years old terrorists, है ना. ये जो रिक्रूटमेंट है, बाकी चीजें हैं, वो कम हो गई है. आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है, हमारा फोकस है, वो ज्यादा बढ़ गया है. साउथ कश्मीर जो हम 2 साल पहले 4 साल पहले देखते थे, जो सिचुएशन यहाँ पे थी, वो आज नहीं है. तो टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो बहुत तेजी से जो है वो हालात जो है वो तब्दील हुए हैं. और जिस तरह से आपने बताया कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं साउथ कश्मीर में. चीनी गांव में हुआ, मडर गांव में हुआ, अडी गांव में हुआ, और ये वन ऑफ द बिग जो है वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है. तो ऑब्वियसली दिस इज एन सेटबैक टू दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आवर एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यू. Sir, one last थैंक यू. Why?